datang di Universitas Islam Malang, universitas unggul dengan sistem perkuliahan yang menyenangkan, disertai internalisasi nilai-nilai Islam Aswaja. Pengembangan laboratorium yang semakin lengkap memberikan pelayanan kepada mahasiswa agar memiliki daya saing dan berkompetensi plus. Unisma memiliki 10 fakultas dengan berbagai pilihan program studi yang telah terakreditasi A dan B. Sarana dan prasarana kampus yang representatif, indah, bersih, nyaman dan kondusif, memotivasi dan menginspirasi sivitas akademika untuk berkarya dan berprestasi. Universitas Islam Malang, kampus yang penuh dengan nuansa pendidikan karakter, dengan nilai-nilai kebanggaan keindonesiaan dan keislaman. Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, Unisma telah melakukan sejumlah kerjasama, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan mutu pendidikan yang menghasilkan lulusan kompetitif dan komparatif. Pengembangan soft skill melalui berbagai kegiatan organisasi mampu menorehkan berbagai macam prestasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Unisma telah meraih peringkat 44 nasional dari seluruh PTN-PTS se-Indonesia, 5 besar PTS se-Jawa Timur, dan peringkat 1 PTNU seluruh Indonesia. Unisma, perguruan tinggi yang tepat untuk mencetak insan yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan sosial, serta akan mengantarkan anak didiknya ke gerbang mobilitas akademis ekonomi sosial. Takwa, mandiri, profesional, berhikmat untuk menebar rahmat. Unisma Selamat datang di Universitas Islam Malang, universitas unggul dengan sistem perkuliahan yang menyenangkan, disertai internalisasi nilai-nilai Islam Aswaja. Bismillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ashabil karamati wal kamal, amma ba'du. Yang terhormat, yang kami muliakan segenap Dewan Pembina Yayasan, pengawas yayasan, dan pengurus yayasan Universitas Islam Malang. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Masuri MSI beserta para wakil rektor. Yang terhormat Bapak Ibu Bintang di lingkungan Universitas Islam Malang. Yang terhormat Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, Ketua Unit, Kabindu Kepala Program Studi, Bapak Ibu Dosen beserta karyawan di lingkungan Universitas Islam Malang yang berbahagia. Tiada yang kita ucapkan sebagai Allah pada Sang Pencipta, melainkan rasa syukur alhamdulillah rabbil alamin
kita dapat berkumpul di Masjid Nabawi dalam rangka pembacaan rutin sholawat Nabi pagi dan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Sholawat bersama-sama semoga senantiasa tercurahkan kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biwakilna Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teladan kita bersama dan senantiasa kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di yaumina hada ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, sebagaimana tradisi kita di Universitas Islam, marilah bersama-sama kita melakukan sholawat bulan Ramadan. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasari
مشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا
بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وأصلح كل يا ربي وفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطفتي يا جيرة العالمين يا أهيل الجود رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطفتي يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم
حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عنوفا إذ فينا أخا الوهن نعرف البطحاء أعرفنا وصار البيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني درجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ولنا المعنى وخايف من أفعل من هذا وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم قتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله
حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب، ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالع حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب، والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وابق من الذنوب إليه هارب، فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب، فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب، وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل وآدم عليه السلام قال آدم به أنيل وعلى المراتب. قيل ونوح عليه السلام قال نوح به يخجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل وإبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل وموسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل وعيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب. يموت أبوه وأمه وينقله جده ثم عمه الشقيق وأبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيع السحائب، فجري الجبين ليلي الذوائب
النوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضم وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في مركب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرف التربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما ركب النجائب على من خير ما ركب النجائب عاد الصرى باسم الحبايب فهز الشكر أعطى فطاف الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمام طربا وحنات إلى تلك المعالم والملاعب إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله
ما لاحت كواكب علم الخير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب علم الخير ما ركب النجائب علم الخير ما ركب النجائب فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب فهم طربا كما همت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا العقيق بدا وهادي طباب الحي لاحت والمضارب طباب الحي لاحت والمضارب صلاة الله ما لاحت كواكب علم الخير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب علم الخير ما ركب النجائب علم الخير ما ركب النجائب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب وقد صح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب فقل للناس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب فما دون الحبيب اليوم حاجب صلاة الله ما لاحت كواكب علم الخير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب علم الخير ما ركب النجائب علم الخير ما ركب النجائب يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الذري يا أيها النبي والكوكب
كوكب الذري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله أنت مصباح الصدور يا
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين من رأى وجهك يا سعد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا حوضك صافي المبارد مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عنا ذنوبا واغفر عنا سيئات صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي
وارحمنا جميعا بجميع الصالحات. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داع. وصلاة الله تغشى عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi pembacaan sholawat At-Tibai. Semoga dengan kita menyaksikan, mendengarkan dan mengikutinya, kita senantiasa mendapatkan barokah dari sholawat At-Tibai tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan ini juga bisa disaksikan secara live di Humas Unisma Official. Bisa diakses langsung melalui YouTube. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama-sama kita ikuti sambutan dari Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Mashkuri MSI. Kepada beliau ta'ziman wa ihtiraman dihaturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina al-ayah. Para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, jajaran Yayasan Universitas Islam Malang, para wakil rektor, para dekan, direktur program pasca sarjana, para ketua lembaga, kepala unit, para dosen, karyawan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama masih diberikan kesempatan oleh Allah
berikan kesehatan oleh Allah, berikan kekuatan oleh Allah untuk hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat ini kita bersolawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita cinta kepada beliau. Salawatullah wassalamuhu tetap kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ibu dan bapak sekalian, pertama saya menyampaikan pada hari ini seharusnya Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar untuk hadir di tengah-tengah kita sesuai dengan skedul yang ada. Ketawaduan seorang kiai terhadap kiai ini luar biasa. Beliau seharusnya jam 1 sudah di Malang, ada acara di Hotel Merkur Surabaya, di sana ada Kiai Miftah. Beliau takdiman wa takriman, tidak berani keluar karena ada kiainya. Subhanallah, inilah tawaduknya seorang hamba Allah yang taat kepada Allah dan taat kepada para kiai. Luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadi iktibar bagi mahasiswa kita, menjadi iktibar bagi kita-kita yang muda kepada yang tua. Ini subhanallah, ini saja sudah memberikan satu pelajaran yang sangat berharga pada kita semuanya. Betapa pentingnya kita memiliki sikap tawadhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu momentum yang luar biasa yang kita jadikan sebagai uswah, sebagai teladan dan sekaligus pendidikan buat kita. Di mana ketika Rasulullah Muhammad SAW beliau dihadapkan dengan berbagai problem, bahkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ayahnya wafat ketika usia kandungan ibunya yang mengandung Rasulullah Muhammad SAW, masih baru 6 bulan sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Lahir 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Setelah itu kakeknya lah yang mendidik, wafat pula yang mencintai beliau. Setelah itu pamannya yang mendidik, wafat pula. Sungguh di hari-hari kesedihan, di hari-hari di mana beliau mendapatkan berbagai macam musibah, 8 tahun kenabian, 8 tahun kerasulan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian beliau diberikan kesempatan untuk Isra dan Mi'raj. Ini untuk apa? Rihlah ilahiyah. Kalau dalam bahasa kita itu ya wisata religius lah, kalau bahasanya Pak Ali Azhari. Wisata religius. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk menghibur Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang di situ dipenuhi dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa baik yang menunjukkan kebahagiaan, bahkan juga ada sesuatu hal yang sangat menakjubkan buat beliau, dan beliau sambang hadir dan datang di beberapa masjid untuk sholat sunnah. Mi'rajnya beliau dari Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina, menuju ke Sidratul Muntaha,
Ini satu pelajaran yang luar biasa. Beliau sempat bersilaturahmi dengan para nabi-nabi sebelumnya. Sungguh indah silaturahminya itu, sungguh indah. Ini memberikan pelajaran kepada kita untuk menghormati yang tua, untuk tetap tawaduk kepada orang-orang tua. Jangan sekedar dipandang saat ini orang-orang tua, misalnya saja yang berada di yayasan. Beliau telah memiliki satu investasi yang luar biasa terhadap perkembangan dan pembangunan yang ada di Unisma ini. Tetapi sekarang doanya lah yang kita harapkan. Menciptakan suasana damai. Rasulullah disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah disambut oleh Nabi Isa alaihissalam di langit kedua. Rasulullah disambut lagi oleh Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga. Rasulullah disambut lagi oleh Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Rasulullah disambut lagi oleh Nabi Harun di langit kelima. Dan Rasulullah disambut lagi oleh Nabi Musa alaihissalam di langit keenam. Disitulah beliau bersilaturahmi. Bahkan pesan-pesannya selalu diindahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat Jibril cukup menemani beliau. Belum sampai untuk menghadap Allah, beliau sudah mempersilahkan kepada Muhammad untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, rihlah ilahiyah. Tetapi satu perintah dan sekaligus mukjizat Rasulullah Muhammad SAW adalah Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Untuk mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang sebenarnya pada saat itu 50 waktu di dalam sehari semalam. Andaikan Pak Ali kalau 50 waktu sekarang ini, Pak Ali nggak sempat jadi pengurus yayasan. Nggak pernah berpikir lagi untuk membeli mobil. Nggak pernah berpikir lagi untuk nikah lagi. Nggak ada berpikir untuk itu. Kalau 50 waktu dalam sehari semalam. Tapi para nabi menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad SAW, saya menyampaikan pesan saja dan sekaligus titip salam kepada Allah. Umatmu nanti akan keberatan apabila melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Sampaikan, minta rukhsah. Rasulullah SAW minta rukhsah sampai 5 waktu sehari semalam. Tetapi menurut saya bukan sekedar sholatnya yang 5 waktu dalam kehidupan kita ini. Allah memberikan peluang kepada kita untuk zikrullah sehari semalam 5 waktu. Ingat pada Allah. Tetapi di balik itu as-sholatu imaduddin wa man aqoma faqad aqomaddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Ini luar biasa. Sholat apabila kita laksanakan secara berjamaah, dan apalagi sholat berjamaah itu memiliki sebuah hikmah yang luar biasa. Di samping Allah juga meningkatkan derajat kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan ibadah itu. Sholat apabila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sungguh semuanya berada di dalam sholat. Jamaah misalnya saja, kenapa kita milih Yai Zainul jadi imam? Ini pasti ada alasan-alasan khusus ini. Alasan-alasan khusus, udahlah. Alasannya Bapak Ibu yang tahulah, kira-kira begitu. Apa Pak Yai Ali alasannya? Ya bacaannya juga fasih.
Orang yang insya Allah lebih dekat pada Tuhan daripada saya, kira-kira begitu. Lebih dekat dengan Allah. Kefasihannya membaca juga luar biasa. Hatinya juga tulus. Bermacam-macam lah kira-kira gitu. Sholat identik dengan kepemimpinan. Maka masyarakat pun juga butuh pimpinan. Negara butuh pimpinan, wilayah butuh pimpinan, keluarga butuh pimpinan, lembaga butuh pimpinan. Ini analognya sholat. Pasti maka pimpinan pun juga mencari yang terbaik. Sholat identik dengan kedisiplinan. Identik dengan kedisiplinan. Gak ada kemudian rukhsah. Aku karena silaturahmi ke kiai saya sehingga sholatnya rukhsahnya boleh jam 3 untuk sholat zuhur. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Identik dengan kedisiplinan. Waktunya sudah ditentukan. Sholat ini. Disiplin, takbir. Secara intrinsik kita sudah mengharamkan berbagai macam persoalan yang bersifat duniawiyah. Disiplin kita. Hudurul qalbi, menghadirkan Allah ke dalam hati, disiplin kita. Kita disiplin dan disiplin-disiplin yang lain. Etos kerja manusia agar supaya mereka memiliki satu kemampuan yang lebih profesional, kerjanya bagus, maka disiplin menjadi kunci utama. Sholat identik dengan kedisiplinan. Nanti biar Yai Zainul ya yang banyak mengupas itu. Sholat identik dengan kehidupan sosial, gak ada kemudian prioritas. Yang namanya pimpinan harus paling depan, enggak. Kalau datang belakang ya tetap ada di belakang di situ. Ini identik dengan kehidupan sosial, tidak ada prioritas di situ. Identik dengan keadilan, itu sholat. Ini sholat, identik dengan keadilan. Identik dengan kesehatan, itu sholat. Dimana ketika kita mengangkat tangan, kemudian kita menggerakkan bibir kita, hati kita untuk khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rukuk, kita sujud. Ini kalau Pak Zainul Fadli dan Pak Hardadi, Dr. Hardadi kira-kira bisa mengupas ini. Peredaran darah kita dengan sholat 5 waktu sehari semalam itu akan semakin lancar daripada orang yang duduk dan bisa-bisa membeku, kira-kira gitu ya. Membeku kira-kira begitu. Dan berbagai macam kaitan-kaitan kehidupan yang lain, itu sholat. Jadi, tetapi yang jauh dari itu adalah dzikrullah. Sholat itu selalu ingat pada Allah, maka kita sebagai hamba Allah juga harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kepada kita dengan waktu 5 waktu sehari semalam, itu luar biasa. Ketika kita ini sudah berorientasi pada hal yang bersifat duniawiyah, maka kita diingatkan kembali melalui dzikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Selaku pimpinan Universitas Islam Malang mengucapkan banyak terima kasih pada jajaran yayasan, rektorat, biro, dekanat, lembaga, unit, dosen, karyawan, mahasiswa yang selalu bersama-sama menciptakan satu keteduhan, menciptakan keharmonisan dan menjadi uswah di lingkungan masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang selalu meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Hamba Allah yang selalu dijaga oleh Allah, yang selalu diberikan rahmat oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu, ketika kita selalu membaca Al-Quran, membaca sholawat, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan mari kita tingkatkan
etos kerja kita melalui iktibar rihlah ilahiyah menjadi rihlah ilmiah, rihlah ilahiyah, dan rihlah-rihlah yang lain yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Universitas Islam Malang. Dari waktu ke waktu kita terus akan melakukan percepatan. Memang bisa jadi kita merasa kurang nyaman, kok kerja. Tetapi niat kami adalah agar supaya Unisma ini khidmatnya akan lebih luas dan lebih berkah lagi, lebih besar lagi, karena Unisma adalah menjadi perguruan tinggi yang bisa lebih melejit bersama-sama dengan perguruan tinggi termuka baik di Indonesia maupun di tingkat dunia. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor, sedianya Kiai Haji Marzuki Mustamar dapat hadir di tengah-tengah kita karena ketawaduan beliau kepada Rois Suriah PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Beliau tidak bisa beranjak dari Surabaya. Untuk itu mau'idhah hasanah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Fadli MKes. Kepada beliau ta'ziman wa ihtiraman dihaturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah Masjid Ainul Yakin, keluarga besar Unisma. Yang kami hormati jajaran pimpinan pengurus yayasan, Bapak Rektor bersama para wakil rektor, seluruh pimpinan Unisma. Alhamdulillah siang hari ini kita masih dikaruniai nikmat oleh Allah mengekspresikan cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dijadikan mahabbah yang makbulah, amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin karena tadi ditodong oleh Pak Yai Ali sama Yai Mas Guri. Sebenarnya sudah cukup lengkap tadi uraian dari Pak Rektor tentang Isra Mi'raj. Jadi saya di sini hanya urun rembuk saja. Insya Allah tidak lebih dari 15 menit ya, karena sudah waktunya makan siang nih. Tadi saya juga belum makan soalnya. Memperkuat sebagaimana tertulis di topik itu ya, bahwa memperingati Isra Mi'raj hendaknya kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran, semakin menguatkan iman kita, semakin apalagi menguatkan imun kita, daya tahan kita terhadap gangguan-gangguan dan kecintaan tentu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu saya ingat ada satu ayat dalam Al-Qur'an. Saya lupa surat dan ayatnya, yang hafid monggo nanti dikoreksi. Allah berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'u kafastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat napa niku pinten niku? Insyaallah itu bunyinya nggih. Kalau saja orang-orang itu berbuat zalim, kemudian zalim anfusum ja'uka, orang zalim itu datang kepadamu Muhammad, fastaghfarullah, kemudian orang itu mohon ampun kepada Allah di hadapanmu, di hadapan Nabi Muhammad maksudnya. Lalu wastaghfara lahumur rasul, kemudian Rasul Nabi Muhammad berkenan memohonkan ampun kepada orang zalim ini. Lawajadullaha tawwabar rahima, pasti orang-orang zalim ini mendapati Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ada yang menarik dari ayat ini. Kebetulan di Ibnu Katsir itu, kalau Bapak Ibu sempat nanti buka, itu ada salah satu cerita terkait dengan ayat itu ya. Di zaman tabi'in, dalam riwayat itu seorang sahabat
Saya lupa namanya, insya Allah Ka'ab atau siapa gitu. Kan saja Ka'ab ya, seandainya keliru yang dimaksud itu. Ya. Ka'ab ini sedang iktikaf di sekitar makam Rasulullah di Masjid Nabawi itu. Tiba-tiba datang seorang A'robi. A'robi itu orang Badui ya, orang yang masih bodoh, orang awam dari dusun gitu. Dia langsung nyelonong datang ke makam Rasulullah. Langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Innallaha qala fi kitabih, baca ayat tadi. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul lawajadullah tawwabur rahimah itu. Ini diucap dengan lantang sehingga Ka'ab tadi itu dengar. Ini orang Badui datang-datang mengucap salam kepada Nabi, membaca ayat itu. Lalu dia teruskan, ya Rasulullah, inni dzalamtu ji'tuka astaghfirullah fastaghfirli. Nah itu ucapan si Badui tadi. Terus dia pulang. Jadi artinya begini, wahai Rasul, Allah berfirman dalam kitabnya. Nah, tadi itu ayatnya ya. Kalau saja orang-orang berbuat zalim datang kepadamu Muhammad, mereka mau beristighfar dan Rasul mendoakan, memohonkan ampun, Allah mengampuni. Saya, wahai Rasul, mengakui telah berbuat zalim kepada Allah. Saya sekarang beristighfar mohon ampun kepada Allah. Wahai Rasul, mohonkan ampun saya kepada Allah. Terus pulang. Nah, jadinya begitu. Ya maklum orang Badui jadi nggak banyak tak ininya ya. Nah, si Ka'ab tadi, orang yang di atas itu kemudian karena lama, karena sudah mungkin ngantuk, tertidur sesaat. Ya, sesaatnya orang tidur, enggak tahu mungkin 1 jam apa itu, pokoknya sebentar. Dalam tidurnya ini, Ka'ab ini didatangi Nabi. Nah, jadi Nabi memberitahu si Ka'ab yang di situ, wahai Ka'ab, kalau betul nanti saya lupa namanya, katakan pada A'robi tadi bahwa Allah telah mengampuni dia. Nah ini kan luar biasa. Jadi seketika dijawab oleh Allah melalui Rasul dalam mimpi sahabat yang ada di makam itu. Apa artinya? Keluar biasaan ya Rasulullah, kemuliaan beliau yang memang melampaui seluruh makhluk. Bahkan sampai sekarang pun masih bermanfaat ya, masih menjadi harapan, masih menjadi tumpuan bahkan sampai di kiamat nanti. Tumpuan harapan seluruh makhluk adalah syafaat beliau. Nah, ini satu cerita saja yang mudah-mudahan bisa memperkuat ya keyakinan kita. Dan mungkin masih banyak lagi. Jadi kalau dibaca di tafsir itu ada beberapa cerita-cerita yang lain. Tapi yang masyhur itu tadi. Jadi bagaimana relasi orang yang masih hidup seperti A'robi tadi dengan Ka'ab yang di situ, dengan ruh Rasulullah, nur Rasulullah yang ternyata memang masih bisa ya. Dalam beberapa hadis lagi beliau katakan, setiap kali kalian mengucap salam dan sholawat kepadaku, Allah mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kalian itu. Jadi kalau tadi kita berulang kali assalamualaikum, assalatu wassalamu, segala itu setiap kalimah kita dijawab oleh Rasulullah ya. Hanya tentu jawaban secara ruhani ya. Jadi jangan didengar suaranya, nggak ada, tetapi secara ruhani pasti kita bisa menghayati itu kalau kita hayati betul ya. Nah, jadi ini bagaimana pentingnya kita terus-menerus menumbuhkan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu menyampaikan langsung kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dibanding siapapun kecuali dibanding diriku sendiri ya, begitu kata Umar itu ya, tentu jiwanya lebih dicintai gitu. Ternyata oleh Nabi disalahkan, Umar enggak, kalau begitu masih enggak diterima, cintamu belum murni kepadaku katanya. Lalu Umar itu istighfar, oh ya wahai Rasul, saya ralat, engkau lebih saya cintai dibanding siapapun termasuk diri saya sendiri. Nah baru seperti itu makanya Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta Allah wa rasulah ahabba ilaih min nafsi min masiwah gitu.
Tidak disebut seorang mukmin sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding siapapun, termasuk dirinya sendiri. Nah ini maka kalau kita bersolawat, memperingati apapun terkait dengan baginda Rasulullah, kalau toh kita mengorbankan sesuatu itu tidak ada apa-apanya ya dibanding kecintaan pengorbanan Rasulullah kepada kita semua. Kita belum lahir, nasib kita sudah dipikir oleh Rasul, sudah disiapkan doa yang berupa syafaat untuk kita nanti, kan gitu. Jadi Rasulullah itu, semua Rasul oleh Allah diberi hak doa yang pasti diijabah. Semua Rasul sudah diminta ketika di dunia, tapi Nabi kita enggak. Wa inni adakhiruha syafa'atan lakum yaumal qiyamah. Ini futuristiknya Rasulullah itu ya. Jadi beliau mikir nasib kita bahkan sebelum kita lahir. Nabi itu sudah mikir ini jamaah orang Unisma ini kadang-kadang si onok beling-beling titik, si onok maksiat-maksiat. Itulah yang sudah dijagani ya bahasa kita oleh Nabi dengan syafaatnya. Maka sungguh tidak tahu diri kalau ada orang yang tidak mencintai beliau gitu ya. Maka mudah-mudahan ya ekspresi-ekspresi kita, sholawat, apapun lah tentu perilaku dan upaya untuk meneladani sungguh-sungguh bisa diterima oleh beliau dan kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sebagai penutup ada satu peringatan dari beliau dalam sebuah hadis yang masyhur bahwa di antara manusia ini ada orang-orang yang oleh Allah dijadikan sebagai panutan-panutan gitu ya. Jadi inna minan nas unasan mafatihun lil khair maghalikun lisyarri wa inna minan nas unasan mafatihun lisyarri maghalikun lil khair fatuba liman ja'alahullah mafatihul khair biyadih fawailun liman ja'alahullah mafatihus syarri biyadih. Ini supaya kita milih, maksudnya kata Nabi ya begini. Kata Nabi, ada memang di antara manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan. Mafatihun lil khair maghalikun lisyarri, dia menjadi penutup pintu-pintu kejelekan. Jadi kalau ada orang ini akan banyak kebaikan. Kalau ada orang ini, kemungkaran itu menjadi tertutup. Nah ini namanya mafatihun lil khair maghalikun lisyarr. Bahasa kita ya inspirator ya, inspirator kebaikan, inspirator produktivitas, inspirator konstruktif ya, segala macam lah pokoknya yang baik-baik. Tapi memang juga ada, kata Nabi, orang-orang yang sebaliknya, mafatihun lisyarri maghalikun lil khair. Kalau ada orang ini kisruh gitu ya, dia selalu menjadi pembuka, kunci-kunci pembuka kejelekan. Tadinya wis enak meneng-meneng, bareng wong kita kok rasan-rasan. Nah itu namanya kunci pembuka kejelekan. Wal iyadzubillah ya. Dia penutup kebaikan. Maka kata Nabi, fatuba, sungguh beruntung orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, penutup pintu-pintu kejelekan. Sungguh sial, sungguh celaka orang yang jadi inspirator kejelekan malah menutup kebaikan-kebaikan. Ini peringatan Nabi ya. Apa artinya? Kita sudah diberi contoh ya dengan Yai Marzuki itu namanya saja sudah menginspirasi kita tadi. Kenapa beliau tidak hadir di sini berhalangan? Ternyata tawaduknya pada guru luar biasa seperti itu. Beliau punya janji. Tapi kita di sini diberi pelajaran bagaimana namanya saja, namanya saja yang kita lihat dulu sudah menginspirasi kita. Tawaduk itu seperti itu ya kan gitu. Nah jadi insya Allah beliau salah satu ya yang disebut Nabi tadi lah. Kita kalau bisa seperti itu ya. Jadi keberadaan kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai mafatihun lil khair maghalikun lisyarri. Sebagai penutup saya masih teringat yang sering kita sowani ya, Al-Mahfurlah Mbak Hamid itu
Dulu kalau masih kecil saya sering diajak ke sana, tapi hanya sekali saya bertemu beliau itu. Itu kata mbah saya, Abaya itu bapaknya ibu saya itu dulu teman beliau waktu di Termas gitu. Karena kebetulan lebih sepuh, lalu kalau Abaya saya manggilnya Mit gitu aja ya. Tapi ya waktu itu saya masih TK gitu. Mit, putuku Mit dong, nggak Mit gitu. Waktu itu ketemu. Kang, sepurane Kang aku kati lungo. Waktu itu beliau mau keluar. Mardiun. Dia tuh ngusap. Saya tidak tahu apa maknanya, wallahu a'lam sudah gitu. Tapi apa yang menarik kata Abayai saya, Nul nek kate sawan Ye Hamid iku gak oleh maksiat. Dulu itu kalau dari sini ke sana kan naik oplet ya, belum ada Avanza lah, saya nggak ada. Naik oplet dulu itu. Biasanya naik oplet guyon apa gitu, biasanya nggak ketemu karo Mbah Hamid, katanya begitu. Tapi kalau mulai berangkat aja wis mau tasbih, mau apa gitu, insya Allah ketemu. Itu loh Mbah Hamid itu ya. Jadi namanya saja sudah mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Namanya saja sudah mempengaruhi orang untuk meninggalkan mungkarot. Nah kira-kira itu ya yang disebut Nabi tadi, mafatihun lil khair maghalikun lisyarri. Nah kita mudah-mudahan dengan teladan dari guru-guru kita ya, dari orang-orang solih, tentu puncaknya dari baginda Rasulullah sendiri. Kalau bisa kita ini dimanapun, di posisi apapun, bisa menjadi mafatihun lil khair maghalikun lisyarri, sehingga lalu keberadaan kita ada manfaat-manfaat, ada maslahat-maslahat yang muncul dengan keberadaan kita. Jangan sampai justru keberadaan kita malah menjadi sumber masalah, sumber petaka wal iyadu billah. Nah, ini mudah-mudahan peringatan kita terhadap pada peringatan Isra Mi'raj tahun ini sungguh-sungguh sekaligus diterima oleh Allah sebagai bukti kesungguhan kita mencintai baginda Rasulullah, kesungguhan kita meneladani baik akhlak beliau, utamanya syariat-syariat beliau, tentu akidah yang paling utama, kita diselamatkan dalam kehidupan dunia kita maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami kira pas 15 menit. Tentu kami mohon maaf karena tentu tidak segayeng kalau beliau Yai Marzuki tentunya, tapi saya ini biasa tukang silo ya, kalau Selasa subuh ya di sini juga sama Pak Kukuh ini. Jadi mudah-mudahan kita dan ikhtiar kita semua diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Zainul Fadli MKes. Semoga kita semua bisa mengambil i'tibar dan ibroh untuk menambah iman, imun dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah bersama-sama kita ikuti doa penutup yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Zawawi Mukhtar. Kepada beliau ta'ziman wa ihtiraman dihaturkan dengan segala hormat. Al-Hadidiyah fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ja'alna Allah wa iyyakum mimman yastadibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa ra'fata. Allahumma bi hurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikina ala min hajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidzali hurmati wasyurna ghadan fi jumrati wastamil alsinatana fi madhi wa nusrati wa khina mutamaskina bi sunnati wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'al jannata ma'innahu awal man yadkhuluha ma'hum biskusuriha fa innahu amalu man yanziruha warhamna yawma syafa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma zukna jaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadrasana. Allahumma la taj'al fi majlisina hada aqadan illa
misla qasalta bima at-taubati wa dunubah wa satarta biridha'il maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanum mana'humul qada' wal wusuli bisliha wa la takhrimhum min sawabi hadis saati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min aqsabil kubur wa wafiqna bi amalin sholihin yabqa ala mamarid duhur. Allahumma ij'alna li ala ikadakirin wa li na'maika syakirin wa li yaumi liqa'ika minadzakirin wa qina bi tau'atika mashghulin wa idza tawaffayna ma ghairu maftunin wa la makhdulin wa khtim lana minka bi khairi ajma'in. Allahumma kfina syarrad dhalimin waj'alna min fitnati hadid dunya salimin. Allahumma ij'alil arhadal rasulal karima lana syafi'a warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamam rafi'a. Allahumma askina min khawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la namatu ba'da abada waksurna tahta liwa'ihi ghoda. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dawil huquqi alaina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafir dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi la alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi pembacaan rutin sholawat at-tibai dan juga peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan baik haliyah maupun maqaliyah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. ومعي بهذا شاهد ودليل. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أشكل من وجد وحالي وقلبي للنبي غالي. أشكل من وجد وحالي وانقلبي. Selamat datang di Universitas Islam Malang, universitas unggul dengan sistem perkuliahan yang menyenangkan,
disertai internalisasi nilai-nilai Islam aswaja. Pengembangan laboratorium yang semakin lengkap memberikan pelayanan kepada mahasiswa agar memiliki daya saing dan berkompetensi plus. Unisma memiliki 10 fakultas dengan berbagai pilihan program studi yang telah terakreditasi A dan B. Sarana dan prasarana kampus yang representatif, indah, bersih, nyaman dan kondusif, memotivasi dan menginspirasi sivitas akademika untuk berkarya dan berprestasi. Universitas Islam Malang, kampus yang penuh dengan nuansa pendidikan karakter, dengan nilai-nilai kebanggaan keindonesiaan dan keislaman. Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, Unisma telah melakukan sejumlah kerjasama baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan yang menghasilkan lulusan kompetitif dan komparatif. Pengembangan soft skill melalui berbagai kegiatan organisasi mampu menorehkan berbagai macam prestasi baik dalam skala nasional maupun internasional. Unisma telah meraih peringkat 44 nasional dari seluruh PTN-PTS se-Indonesia, 5 besar PTS se-Jawa Timur, dan peringkat 1 PTNU seluruh Indonesia. Unisma, perguruan tinggi yang tepat untuk mencetak insan yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan sosial, serta akan mengantarkan anak didiknya ke gerbang mobilitas akademis ekonomi sosial. Takwa, mandiri, profesional, berhikmat untuk menebar rahmat. Unisma